Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali bersama channel Pujung Jutaan 01, channelnya mainan anak. Oke bosku, kita mencari mainan lagi bosku di sekitaran. Wow, lihat bosku. Wow, ada pistol tembak-tembakan bosku. Wow, AK-47. Wow, keren. Wow, mantul. Wow, lihat bosku, ada pistol-pistolan bosku. Wow, wow, keren, pistol-pistolan. Wow, lihat bosku, ada Power Ranger bosku. Wajah Power Ranger, wow keren. Ini mantul. Wow, lihat bosku, banyak mainan kotor berlumpur bosku. Widih, apa ini bosku? Wow, keren. Wow, apa ini ya? Wow, ini motor alay. Wow, keren. Wow, apa ini bosku? Kayaknya ini mobil truk pasir, mobil dump truck. Wow, ini bosku, ini bosku keren. Wow, keren, mobil truk pasir. Wow, keren. Wow, apa ini bosku? Ini mobil Batman bosku. Wow, wow keren. Wow, apa ini bosku ya? Ini mobil balap bosku. Wow, keren. Wow, keren, mobil balap. Wow, apa ini ya? Wow, Ultraman bosku. Ultraman. Wow, keren jatuh. Wow, keren. Wow, apa ini bosku ya? Wow, ini Ultraman juga bosku. Ultraman. Wow, mantul. Wow, ini bosku bentuknya bundar. Waduh, keren sekali. Wow, ada setelan mobil. Wow, keren. Subscribe videonya. Wow, keren banyak sekali mainannya bosku. Video ada Power Ranger, pistol-pistolan. Wow, keren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan menghibur.